Gospodine Rangel, hvala što govorite za N1. Kako komentarišete tek usvojeni dogovor o Mostaru i kako bi on mogao da utiče na dalji napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Moram reći da je ovo zaista razlog za nadu. Smatram da je to nada za građane Bosne i Hercegovine, ali i sve Evropljane koji toliko brinu o Bosni. I think that for Bosnian people as a whole, but also for all the Europeans that care so much about Bosnia. Ovo je vjerovatno najohrabrujući događaj u proteklih nekoliko godina, rekao bih. Pomalo je iznenađujuće očekivati da se ovo i dogodi. Imao sam nešto ranije informaciju da bi se to moglo i dogoditi, ali sam ipak bio suzdržan. And so I had this information, by the way, some months ago that this could happen, but I was still a bit relaxed. Čak i ja, koji sam optimista kada su u pitanju trendovi koje Bosna može ostvariti. Istina je da sam doista sretan. Naravno, sada moramo vidjeti kada imamo prvi korak, pa ćemo vidjeti promjenu državnog zakona. Statut Mostara je drugi korak. Of course, we have to see that now we have a first step, that will be the change of state legislation. And then we'll have also the statute of Mostar, a second step. Smatram da ovdje Evropska unija može imati ulogu, ne po prirodi da budu pokrovitelji, već da pomognu. Ako je do sada dijalog bio toliko težak svih ovih godina, prirodno je da se neka vrsta pomoći može iskoristiti na terenu kako bi mogli na određeni način, ako bude potrebno, biti medijatori u konačnoj implementaciji ovoga, a što će nam biti veoma drago. Za mene su ovo veoma dobre vijesti, smatram da su veoma ohrabrujuće. Nadam se da ćemo ove godine imati izbore u Mostaru kao i lokalne izbore. Međutim, za Mostar ne znamo da li se sve može organizovati do tog datuma izbora. Vjerovatno ne, ali ako bi mogli organizovati izbore u 2020. to bi bio jako dobar politički ustavni razvoj za sve Bosance i samu Bosnu i Hercegovinu kao državu. But Mostar, we don't know if we could have everything settled before that date. Probably not. But if we could organize the elections within 2020, this would be, in any case, a very, very good political, constitutional development for all Bosnians and for Bosnia-Herzegovina as a state. Da li bi ovo moglo da dovede do dodatnog angažovanja Evropske komisije i komesara za proširenje kada je u pitanju Bosne i Hercegovine? You know, I'm struggling on this because nisam baš siguran po ovom pitanju jer smatram da moramo priznati da u proteklih nekoliko godina Evropska unija nije posvetila dovoljno pažnje bosanskim pitanjima. To oštro kritikujem. To Bosnian issues. I'm very critical on that. I think that this is really an opportunity. Mislim da je ovo prilika da se restartuje. Ako to tako mogu reći, fokus da se usmjeri pažnja na Bosnu i Hercegovinu. To je veoma važno i mišljenja sam da bi ovo mogao biti dobar početak za to, ali i dobar razlog jer je pozitivan i konstruktivan. This is a very important thing and I think this could be a good start for that. And also a good reason, because it's a constructive and positive one. Sometimes we have to take care of some matters because there are bad news, and then it's necessary to do something. In this case, it's let's say there is a call for action for very, very good developments. A što možemo očekivati od Evropskog parlamenta, odnosno kako će se parlament postaviti nakon ovog dogovora? Well, that's what I was going to say. In my very personal case, to sam htio i reći. Što se mene tiče, ja bih rekao da smo prvi put pokušali u aprilu, a zatim i u junu otići u Sarajevo, što je zbog pandemije bilo nemoguće. What was impossible due to the pandemic, but we, as European Parliament, and I would say that I'm encouraging this and even given a lot of support. Mi kao Europski parlament, što ja zaista ohrabrujem i podržavam, pokušavamo organizovati veliku konferenciju o demokratiji u Bosni i Hercegovini, gdje bi svi igrači bili uključeni. To znači svi nivoi vlasti, posebno parlamentarci, jer smatramo da je Bosna i Hercegovina parlamentarna demokratija, ali i građani i nevladine organizacije. Dok radimo ovo, ovdje u Europskoj uniji pripremamo konferenciju o budućnosti Europe. Ja sam odgovorna osoba grupe za ovaj projekat. We are preparing the conference on the future of Europe. And by the way, I'm the responsible VPP group for this project.
Naša je ideja da imamo konferenciju o budućnosti demokratije u Bosni i Hercegovini. Nadalje, to znači da su građani učesnici, da mogu učestvovati zajedno sa političarima, predstavnicima građana. That means where citizens also are participants, they can participate together with politicians, with representatives of the people. In a conference, that could be a kind of reflection. Na konferenciji bi to mogla biti neka vrsta osvrta, rekao bih, početka velike debate o budućnosti Bosne, posebno njenoj evropskoj budućnosti. Moram reći da ako uspijemo ovo organizovati, mislim da ćemo uspjeti privući međunarodnu pažnju, posebno onu evropsku, kao i medije u Bosni i Hercegovini. Mislim da parlament ne radi samo svoj uobičajeni posao, što je u svakom slučaju potrebno kako bi se pratila različita pitanja, da bismo imali izvještaje, neku razmjenu stavova na parlamentarnom nivou, već i pokušava promovisati inicijativa koja bi mogla osvježiti bosansku debatu. So I think Parliament is not only doing, I'd say, business as usual, what is in any case necessary, so to follow the different issues, to have the reports, to have some exchange of views at the parliamentary level. So this is business as usual. But we were trying to promote an initiative that could refresh, I'd say, the debate, the Bosnian debate. So it's a debate, of course, especially, I'd say, made by Bosnians, and that means by, as I say... Naravno da je to debata koju organizuju Bosanci, a to znači građani, nevladine organizacije i političari, ali vjerovatno i Europska unija. Posebno bi Europski parlament mogao učestvovati i imati ulogu, gdje bi također pokušao komunicirati, voditi dijalog sa građanima Bosne i Hercegovine i njenim institucijama. Bosnian people and Bosnian institutions. So this could be a major opportunity to relaunch the attention in the Bosnian process. So I'm very, very committed to do that. I must say that this was scheduled to April, this initiative. Ovo bi mogla biti velika prilika da se ponovo skrene pažnja na bosanski proces. Veoma sam tome posvećen. Moram reći da je ovo trebalo biti u aprilu, ova inicijativa, potom smo je pokušali odgoditi za juni. Tada je pandemija još uvijek bila na početku, pa smo se nadali da bi stvari mogle biti bolje za mjesec ili 40 dana. Ipak, nažalost, kao što znamo, stvari još nisu riješene. Bolje jesu, ali ne i riješene. Tako da sada ne znamo tačno kada bi mogli raditi. Ovo je prioritet za Europski parlament da se stvori prilika da se organizuje ta velika konferencija o budućnosti demokratije u Bosni i Hercegovini. Na određeni način Bosna bi mogla biti primjer Europskoj uniji, jer se Unija mora osvrnuti na vlastitu budućnost. Ideja je bila da konferencija bude u Bosni, prije one u Europi, ali onda bi mogli naučiti neke lekcije iz bosanskog procesa. Because the European Union has to reflect on its own future. And so the idea was we should do the conference in Bosnia before the conference in Europe. And then we could take some lessons from the Bosnian process. Nakon dogovora o Mostaru ostalo je još 13 preporuka Evropske komisije koje bi trebalo ispuniti. Kako gledate na ponašanje vlasti Bosne i Hercegovine? Well, I must say that I'm a bit disappointed. So, as you know, Moram reći da sam malo razočaran vladom. Nakon događaja u decembru i januaru ponovo smo imali neku vrstu optimizma. Pandemija je na određeni način paralisala ovaj proces i na neki način je stvorila priliku za neke veoma zabrinjavajuće događaje. Ne samo da neki savjeti ili preporuke nisu implementirani, niti su bili blizu mogućnosti da se implementiraju. It gave, I'd say, opportunity to some developments that are worrying. And so it's not only the case that some, I'd say, advice or some recommendations were not implemented or are not in a way of having at least the possibility of being implemented. And so they are, it's not only that. Na određeni način smatramo kako se politička situacija pogoršala u ova 2-3 mjeseca. Naravno da je to zabrinjavajuće, ali i znači to da se pojača potreba za fokusom na Bosni. Europska unija ima odgovornost. Pošto je pandemija bila šok za svaku državu, za Bosnu je to bila veoma osjetljiva situacija zbog nekih institucionalnih kočenja, ali i nekih starih. Vjerovatno je politički uticaj bio veći od očekivanog. Mišljenja sam da i ovdje moramo odigrati neku ulogu.
Najprije moramo primijetiti da se stvari nisu odvijale onako kako smo mislili da će na kraju prošle godine na neki pozitivan način, što se i nije dogodilo. Sada makar imamo ovo sa Mostarom i to nam daje novi razlog za optimizam. Hajde onda da vidimo da li možemo na nivou federacije, nivou države, entitetskom nivou kantonalnom postići toliko potrebnog poboljšanja. Probably the political impact was higher than expected. And so I think that we also have to take care of this part. So first to take note that things didn't evolve as we thought in the, I'd say, the end of last year, that they could evolve in a very positive manner. Well, this didn't happen. Now, at least we have this Mostar development that gives us a new reason for optimism, and so let's see if we can also at federation level, at state level, at entity level, at the cantons level, do a lot of improvements that are needed to be done. Brojne su ocene da je reformski proces u Bosni i Hercegovini odavno zaustavljen. Evo, tek danas je i usvojen predlog budžeta na sastanku Veća ministara. Kako komentarišete to i da li je Bosna i Hercegovina stala? Well, I wouldn't say that Bosnia stopped. That would be a very dramatic and declaration. No. Ne bih rekao da je Bosna stala, to bi veoma bila dramatična izjava. Kako sam vam rekao, ja vjerujem građanima Bosne i Hercegovine. Vjerujem u sposobnost Bosanaca da savladaju ovu situaciju. Naravno, također sam mišljenja i da će biti potrebna neka pomoć od Evropske unije i to je nešto što je i odgovornost Evropske unije. Kažem to zaista skromno jer sam Portugalac. Ako je Portugal danas demokratija, to je zato što nam se pomoglo ranih 80-ih, kasnih 70-ih. And if today Portugal is a democracy, this is also because we were helped in the early 80s, so late 70s and early 80s. So it's not a matter sometimes where people, we don't want any help because we are sovereign. Well, this is a bit, I'd say, strange, because the truth is that the countries that today... Nije stvar u tome da ponekad kažete ne želimo pomoći jer smo suvereni. Moramo reći da je ovo pomalo čudno. Istina je da zemlje u kojima je danas stabilna situacija, koje su preboljele rat u slučaju Portugala, bio je to kolonijalni rat u kojima je hiljade ljudi poginulo. Dakle, totalno drugačiji rat, ali nešto teško za preboljeti i ovdje je pomoć Evropske unije bila veoma odlučujuća kako bi se promijenilo raspoloženje i stav. Ako uspijemo organizovati ovu konferenciju i ako se upustimo u dijalog sa svim igračima, ali i ako saslušamo građane, obične građane, koji su dosta zabrinutiji sa svim svojim svakodnevnim poteškoćama, nego sa pitanjima ponosa vlastitih zajednica koje žele da njihovi sinovi i kćeri ostanu u Bosni, ne da budu prisiljeni na migraciju. Žele bolju platu, penziju, posao, žele se riješiti nezaposlenosti. To je dakle doista ono što je važno. Dakle, moramo promijeniti institucionalni okvir kako bi osigurali da je moguće imati prosperitet, da bismo imali polagan napredak društvenih i ekonomskih uslova običnih ljudi. Ako je to slučaj, to znači da Evropska unija ovdje ima ulogu. Of their own communities. They want their sons and daughters to remain in Bosnia, not to be forced to migration. They wanted to have a better salary. They want to have a better pension. They want to have a better job. They want to overcome unemployment. This is really what matters. And so we have to change the institutional framework to grant, to ensure that is possible to have prosperity. So to slightly have, I'd say, an improvement of social and economic conditions of ordinary people. And if it is that the case, that means that the European Union has a role here. A može li Bosna i Hercegovina da dobije pozitivno mišljenje u izveštajima o njenom napretku koji se očekuje ove jeseni? Well, let's see. I cannot talk on behalf of the Commission. Hajde da vidimo, ja ne mogu govoriti u ime komisije, a onda imam i vlastitu odgovornost jer ću imati vlastiti izvještaj i vjerovatno ću imati drugačiji stav. Naravno da možemo imati ulogu ovdje, ali važno je i da Bosanci, sve zajednice sarađuju i moraju nam pomoći jer mi ne možemo pomoći onima koji ne žele pomoći. Želim reći da Bosanci žele da se mi pobrinemo za mnogo problema koje ovdje imaju. Važno je da su političke vlasti svjesne toga da postoji volja Evropske unije i volja građana Bosne i Hercegovine za napretkom. Trebali bi biti fleksibilniji i otvoreniji i rekao bih puni poštovanja prema drugim zajednicama i da kažu sarađivat ćemo da bi dali bolji život svakoj porodici i svakoj osobi u Bosni i Hercegovini.
political authorities are aware of this, that there is a will from the European Union and a will from the people of Bosnia and Herzegovina to improve. And so that we should be a bit more flexible, a bit more open, a bit more, I'd say, respectful with other communities, and to say, okay, we are going to cooperate in order to give a better life to each family and to each person in Bosnia and Herzegovina. Hvala na razgovoru za N1. Bilo mi je zadovoljstvo.